नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और तिनसुकिया नगर पालिका के अधीन जो अंचल है वहां नालों का जो निर्माण हो रहा है, कई बड़ी चीज़ें हम दिखा रहे हैं, कई दुर्नीति, कई भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कहीं जो नियम है नियम के तहत काम नहीं किया जा रहा है। और तिनसुकिया नगर पालिका के अधीन जो 4 नंबर वार्ड है, 4 नंबर वार्ड के ज्योति नगर का जो दृश्य है हम पहले भी दिखा चुके हैं। और इससे पहले एक अग्निकांड की घटना घटी थी और ठीक उसी समय जो यहाँ के वार्ड कमिश्नर जो पार्षद है डॉक्टर पायल शर्मा वहाँ उपस्थित हुई और उपस्थित होकर उन्होंने क्या कहा था, आइए जान लेते हैं। पूरा नाला शुरू दिन से हमारी जानकारी के बिना बन रहा है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है वार्ड कमिश्नर को जनाना जरूरी नहीं है, उन्होंने बाकी सबको बोल दिया है। आपको लग रहा है कि नाला का उस तरह निर्माण हुआ है? नहीं, बहुत गलत तरीके से हुआ है, इसकी शिकायत भी की गई है, पीछे आके देख के भी गए थे। क्या है कंप्लेंट, क्या है जो पब्लिक का जो नाले का जो निर्माण है उस पर? नहीं, वो प्रॉपर्ली ड्रेन का निर्माण हो ही नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर से टेढ़ा भी कर दिया गया है, सीधा भी नहीं है। और आज तो गैस पाइपलाइन फट गया था और कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया तो वो बोला है नॉर्मल चीज़ है, ये हो जाता है ऐसा करने से, आम बात है उनके हिसाब से। एक चीज़ जो हमें जानकारी मिली है, जो डिपार्टमेंट है इस तरह का अगर पाइपलाइन हो गैस का तो डिपार्टमेंट को जानकारी दिया जाता है और वहाँ से लोग यहाँ आते हैं, उपस्थित होते हैं। बिल्कुल। तो उनको क्या लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है अपने मन में? नहीं, वो अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, उनको डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं दी गई है, वो लोग यहाँ नहीं थे। अदरवाइज डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ रहना चाहिए था, उसके बाद ये काम होना चाहिए था। मतलब उनको नहीं लगता है कि वार्ड कमिश्नर को जानकारी देना चाहिए? और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी उनसे बात हुई, वो बोले हमको किसी को जानकारी देने का जरूरत नहीं है, हम बहुत काम कर चुका है, हमको काम बढ़िया से करना आता है। एक बार फिर से जो यहाँ की पार्षद है डॉक्टर पायल शर्मा मेरे साथ उपस्थित है और उनसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। हम पहले भी दिखा चुके हैं, महीने से अधिक होंगे, हम पहले भी दिखा चुके हैं और आपने पहले भी आरोप लगाया था कि जो यहाँ नाले का जो निर्माण हो रहा है नीति नियम के तहत नहीं किया जा रहा, जो साइंटिफिकली जो तरीका होता है उसके तहत काम नहीं किया जा रहा। और आज हम जो दृश्य दिखा रहे हैं फिर से एक बार सवालों के घेरे में है यह कॉन्ट्रैक्टर, तो क्या कहेंगे इस पर, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जी बिल्कुल, मैं डे 1 से ये बात सबसे कहती आ रही हूँ कि ये नाले का निर्माण एकदम गलत तरीके से किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसका वर्क ऑर्डर वार्ड कमिश्नर को, किसी भी वार्ड में कोई भी काम होता है उसका वर्क ऑर्डर वार्ड कमिश्नर को दिया जाना चाहिए ताकि प्रॉपर वे में काम हो सके। लेकिन इसका वर्क ऑर्डर मांगने पे बोला गया कि ये CIDF फंड का है, तो ये हम लोगों के अंडर में नहीं आता है, इसलिए हमको वर्क ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। और जिस तरह से जो इस दिन की आप बात कर रहे हैं 13 फरवरी जिस दिन आग लगी, उस दिन कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो उसने भी क्लियरली मना कर दिया कि ये वार्ड कमिश्नर का विषय नहीं है। हम लोगों को जो कोई भी जानकारी देनी थी हम लोगों ने दे दी, वार्ड कमिश्नर को इस बारे में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि इतना गलत तरीके से निर्माण हो रहा है और इतना कहने के बाद भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरे पास रिसीव कॉपी है, ये देखिए, ये 2 रिसीव कॉपी है। हम लोग रिटर्न में शिकायत करते हैं हर चीज़ की, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोगों को दुख होता है कि हम लोग वार्ड कमिश्नर हैं और हमें बताए बिना, वर्क ऑर्डर दिए बिना जिस तरह से काम होता है और उसके बाद गलत काम होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कब कंप्लेन कब दिया था? पहले DC को दिया था? पहले DC को दिया था, उसके बाद चेयरमैन सर को दिया। DC सर का मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन आज फिर हम DC को कंप्लेंट हो गया, 2-3 महीने के करीब हो गया। 2-3 महीने पहले आपने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था जिला उपायुक्त को, लेकिन उसके बाद कुछ इंक्वायरी हुआ? नहीं, कोई नहीं हुआ इंक्वायरी। चेयरमैन ने भी कोई इंक्वायरी? चेयरमैन सर को दिया, उसके बाद EO सर, इंजीनियर और चेयरमैन सर तीनों यहाँ आए। वो उस कलवट के लिए दिया गया था, उसमें भी इरेगुलरिटीज हुई है कलवट में। कलवट का भी सही से निर्माण का काम? कलवट का निर्माण भी सही से नहीं हुआ है। 10.5 मीटर वो कलवट बनना चाहिए था, जिसको 6.5 मीटर बना के ख़त्म कर दिया गया है, तो उसके लिए दिया था। तो वो लोग आए और उन्होंने भरोसा दिया। मैंने उनसे कहा मुझे इसकी एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि वो जल्दी से जल्दी इसकी एनालिसिस रिपोर्ट मुझे बना के सौंपेंगे। अभी आज भी आपने कंप्लेंट दिया है, आज भी जिला उपायुक्त के पास सब गई थी, तो क्या जो नए जिला उपायुक्त है उन्होंने क्या कहा? और मुझे बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम मुझे किसी अधिकारी से मिलकर ऐसा लगा कि इस बार 101% कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। एक चीज़ देखा जा रहा है कि तिनसुकिया जो नगर पालिका का जो कर्मकांड है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा घटता ही रहता है, कुछ ना कुछ रोशनी में और आज का दिन जो देखा जा रहा है, आज के दिन पब्लिक अवेयर हो चुकी है, जनता आज खुद निकल कर आ रही है। जहाँ जहाँ इस तरह का कर्मकांड हो रहा है वहाँ खुद जनता वीडियो बनाकर आज इतना अवेयर हो चुकी है कि सोशल मीडिया में डाल रही है, इस तरह का चीज़ें दिखा रही है। उसके बाद भी जो नगर पालिका है
उसका एक विभाग होता है ये पूरा इंक्वायरी करने का, इंजीनियर होता है या इस तरह का एक डिपार्टमेंट है जो पूरा निरीक्षण करता है इस पूरे विषय को, किस तरह का काम हो रहा है, देख रेख पर इनके होता है सारा काम। आपको लगता है कि वो विभाग कुछ काम कर रहा है, या इस तरह अगर हो रहा है तो वो अपने आंखें क्यों बंद करके उन्होंने रखी है? आपको क्या लगता है? अब ये इस बात का जवाब तो वही लोग अच्छे से दे सकेंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, हम लोग कोई भी टेक्नीशियन नहीं है, इंजीनियर नहीं है, हम एक प्रॉपर वे में किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं हम लोगों को इतना आइडिया है, लेकिन जो टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको आके प्रॉपरली नालों को चेक करना तो ड्यूटी ही है, उनके निगरानी में ही ये काम होना बिल्कुल उनकी निगरानी में ये काम होना चाहिए। हम लोग उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन काम तो ये उन्हीं का है, क्योंकि हम तो टेक्नीशियन नहीं है ना, हम लोगों को तो इतनी जानकारी नहीं होती है सब चीज़ों के बारे में। उनकी गलती है, उनको आना जाना चाहिए, देखना चाहिए किस तरह से काम हो रहा है और ध्यान देना चाहिए काम के ऊपर, क्योंकि देखिए नुकसान तो भुगतना पड़ता है। आज उधर में वो पुल टूटा 11 नंबर में, आज इतना इशू बना है, एकदम खराब पुल बना है। मैं आपसे कहती हूँ इधर जो कलवट बना है वो भी ज़्यादा दिन का नहीं है, वो भी थोड़े दिन बाद वैसा ही हाल होगा यदि इस पे यदि कोई कार्रवाई नहीं की और गई। एक अद्भुत आविष्कार हम दिखाते हैं, कल भी हमने दिखाया, कल भी जो थाना चारली के बगल का दृश्य, कुछ भी काम कर लेते हैं, कहीं बांस का जो चाल है बनाकर काम, मतलब क्यों दिखाई नहीं देता? इंजीनियर हो या इस तरह के जो डिपार्टमेंट के लोग हो, उनको क्यों पब्लिक को दिखाई देता है? पब्लिक आज खुद वीडियो डाल रही है, लेकिन जिनका निरीक्षण का काम होता है उनको दिखाई नहीं देता। तो यह जो डिपार्टमेंट है या ऐसे जो लोगों को दायित्व दिया गया है, उनको रखना कितना जायज है आपको लगता है? देखिए हम लोगों को दिखता है, जनता को दिखता है, और मुझे पूरा जिस डिपार्टमेंट को रखा गया है उसे नहीं दिखता। मुझे पूरा विश्वास है आप मीडिया बंधुओं के जरिए जिनको दिखना चाहिए उनको भी दिखेगा, क्योंकि ये जो नाले का प्रॉब्लम है मैंने बहुत लोगों से कहा लेकिन किसी को नहीं दिखा, लेकिन आप 5-6 मीडिया बंधु यहाँ आए, इसको कवर किया तो ये सबको दिखने लगा। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग दिखाने वाले लोग हैं, आप लोग दिखाएंगे तो ये सबको दिखेगा, जो जिम्मेवार लोग हैं उनको भी दिखेगा। और भी लोग हैं जो सक्रिय समाजकर्मी है, आपके पास में आऊँगा। কি ক'ব এনেধৰণৰ যি কৰ্মকাণ্ড ৰাইজে দেখা পায়, মিডিয়াই দেখা পায়, কিন্তু যিসকল দায়িত্বত আছে, যিসকল নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে, সম্পূৰ্ণ বস্তুটো তেওঁলোকৰ চোৱা চিতাত যি কামখিনি হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ নহয়, কাৰণ কি বুলি ভাবে আপুনি? দৃষ্টিগোচৰ মানে আমাৰ প্ৰতিনিধি হৈছে আমাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ, আৰু ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰে যিখিনি কথা ইতিমধ্যে কৈছে আমি শুনিছোঁ, অতি ভাল কথা। তেখেতে এই ধৰণৰ কমপ্লেইনো কৰিছে, ডিচিক অৱগত কৰাইছে, কিন্তু আমি আচৰিত হৈছোঁ যে এই নলাটোৰ যিটো স্পেচিফিকেশ্যন, তেওঁলোকে যিটো স্পেচিফিকেশ্যন দিছে, কণ্ট্ৰেক্টৰে নিজৰ স্পেচিফিকেশ্যন মতে কাম কৰিছেনে ইঞ্জিনিয়াৰ, মিউনিচিপালিটিৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ স্পেচিফিকেশ্যন মতে কাম কৰিছে, সেইটোহে আমাৰ সন্দেহ হৈছে। কাৰণ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰে এই প্লেনখনৰ বিষয়ে ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰে জানিবলৈ বিচৰাৰ পাছতো তেখেতলোকে দিয়া নাই, যিহেতু এই যিখন প্লেন বনাইছে তেখেতলোকে এই প্ৰজেক্টটোৰ এখন ছাইনবোৰ্ডত সিহঁতে ডিছপ্লে কৰিব লাগে, তেওঁলোকে ডিছপ্লে কৰিব লাগে, আৰু যদি ইঞ্জিনিয়াৰৰ ইয়াত কিবা ইনস্পেকশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ স্পেচিফিকেশ্যন মতে হৈছেনে নাই এই কথাটো চাব লাগে। আৰু গোটেই টাউনখনৰ পানী এই নলা দুটাৰ মাজেদিয়ে যাব লাগিব। এখন টাউনৰ পানী ওলাই যোৱা যিটো ড্ৰেইন, সেই ড্ৰেইনটোৰ অৱস্থাটো এই ধৰণৰ হ'ব নালাগে। আৰু আমাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰক ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যনটো কিয় দিয়া নাই সেইটো এটা ৰহস্যময় কথা। গতিকে কামৰ কোৱালিটি আমি দেখিছোঁ, কালিও দেখিছোঁ, এতিয়াও আপোনালোকে চাব পাৰে যে তাৰ চিমেণ্টৰ প্ৰপৰ্চনটো কি ৰকম হৈছে, আৰু এইটো কিমান দিন যাব এই সম্পৰ্কে আমাৰ মিউনিচিপালিটিয়ে এই কথাবিলাক বিবেচনা কৰিব লাগে। আৰু সম্পূৰ্ণ বিষয়টো যিহেতু নিৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট থোৱা হৈছে, কিন্তু সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দৃষ্টিগোচৰ নহয়। আমাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছতে ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় বা তেওঁলোকে ইনকুৱাৰী বহায় বা তেনেধৰণৰ বহু ইনকুৱাৰী আমি দেখা পাইছোঁ হয়, কিন্তু তাৰপিছতো উচিত কিবা ব্যৱস্থা হয় বুলি আমি নাভাবোঁ। গতিকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কি বুলি ভাবে আপুনি? ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম মানে এতিয়া ক'বলৈ ভাল নালাগিব, কিন্তু আমাৰ ইয়াত থকা ৰাইজে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছে যে পৌৰসভাৰ এগৰাকী বিশেষ আমাৰ প্ৰতিনিধি থাকোঁতে, ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ থাকোঁতে তেখেতকে ভাল ৰেছপণ্ড কৰা নাই।
গতিকে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহক যে কিবা ৰেছপণ্ড কৰিব আমি মনে নধৰে আৰু প্ৰত্যেকটো কামেই যদি এই ধৰণে হুমিজিকেলি কৰিবলৈ ধৰে কোনো টেকনিকেল কথা বতৰাৰ লগত সম্পৰ্ক নাই কণ্ট্ৰেক্টৰ আহিছে যি ইচ্ছা সেইধৰণে বনাইছে তাৰ চিমেণ্টৰ প্ৰপৰ্চন বা কোৱালিটি লৈ কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰু এইটো যিটো মেইন ড্ৰেইন ইতিমধ্যে ভাগি গৈছে তাৰ 50% বনাইছে আৰু সেই বনোৱাৰ তাৰ যিটো গুণাগুণ বস্তুবিলাকৰ সেইটো আমি লক্ষ্য কৰি আছোঁ যে কোনো গুণসম্পন্ন কাম হোৱা নাই ইয়াত মনোপলি চলি আছে কণ্ট্ৰেক্টৰ মনোপলি চলি আছে গতিকে ইয়াত যদি ইঞ্জিনিয়াৰে এইটো ইনস্পেকশ্যন কৰিছেই তেতিয়াহ'লে ড্ৰেইনৰ অৱস্থাটো কিয় এনেকুৱা আৰু মাটিৰ নিচিনাকৈ আজি 4-5 দিনৰ পাছতো হাতেৰে উঠাই গুৰি কৰিব পৰা অৱস্থাটো কিয় হৈছে এই কথাবিলাক যদি কৰ্তৃপক্ষই নাচায় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব আপোনাৰ ওচৰতো আহিম আপুনি যিহেতু এসময়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিভাগত দায়িত্বত আছিল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছিল আৰু টেকনিকেলি কথা আপুনি নিশ্চয় ভালদৰে গম পায় যে এগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰে কি কাম কৰিব লাগে এগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰৰ দায়িত্ব কি আপুনি কি ভাবিছে ইয়াত দায়িত্ব পূৰণ হৈছেনে চাওক মইতো চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় হা তথাপিতো আমি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত গোটেইকেইটা ছাবজেক্টে পঢ়াই আমি চিভিলৰ বিষয়ে আমি এটা প্ৰিলিমিনাৰী আইডিয়া আমাক দিয়ে ইয়াত যিটো কংক্ৰিট বনায় তাত ৱাটাৰ চিমেণ্ট ৰেচিঅ' যিটো থাকিব লাগে যদি একচুৱেল প্ৰপৰ্চনত দিয়ে কেতিয়াও পিটিকি দিলে নাভাগে হে ইয়াত দেখিছোঁ কিছুমান স্লেব ভাগি গৈছে কিছুমান ইয়াত ফুটেজ লৈ আছে যিটো নেটিং হ'ব লাগে লোহা সেইটো দেখিছোঁ খুঁটাকেইটা একদম ভাৰ্টিকেলি দিছে দি লৈ আকৌ হৰাইজেণ্টেলি লোহা দিব লাগে লোহা নিদি ডায়েগনেলি দি বান্ধি দিছে এইটোতো ছিষ্টেম নহয় আৰু সেইটো ছিষ্টেম সেইটো হ'বলৈ হ'লে সেই লোহাকেইডাল দিয়ে এই কংক্ৰিটখিনি ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যদি সেইটো ছাফিচিয়েণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে সেইটো ধৰি নাৰাখিব গতিকে সেইটোত ব্ৰিকেজ হোৱাৰ এভৰি পচিবিলিটি আছে আৰু চাওক এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা চেংচন আহিছে এইটো আৰু কিমান দিনত আহিব ঠিকনা নাই গতিকে আমি ইয়াত যিহেতু থাকিম আমি ইয়াত থকাৰ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে ইয়াত পানী কেনেকৈ ব্লকেজ হয় আমি দেখিছোঁ এতিয়া যদি ড্ৰেইনটো বনাওঁতেই গভৰ্ণমেণ্টৰ সুবিধাটো থাকোঁতেই যদি আমি কাণ চকু দিব কোনে কথাটো হ'ল সেইটো আমি বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ আগত ষ্টেটমেণ্ট দি আমাৰ লাজ লাগিছে এই মানুহকেইটাৰ ইনকাম নাই নেকি যে এইবিলাক খুচিয়ে থাকিব খুচি থকা কথা নহয় একচুৱেলি এই ড্ৰেইনটো এটা একচুৱেল হেৰিয়াত ডাইমেনশ্যনত হ'ব লাগে এতিয়া আমি যি দেখিছোঁ কিমান আছে বুলি আপুনি গম পাইছে এইটো ডেপটো মই কিন্তু ফিটা মৰা নাই কিন্তু আপুনি চাওক টি দিয়ে 60 ফুট ৰাস্তাটোৰ ড্ৰেইন ছাফিচিয়েণ্ট ড্ৰেইন বনাবৰ কাৰণে জেগা থৈ দিছে আৰু এতিয়া আছেও ইনটেক্ট তাৰ ফলতো কি অসুবিধা হৈছে যে সেইটো আনি 2 ফুটতে সীমাবদ্ধতা ৰাখিছে আৰু মই দেখিছোঁ যিটো ড্ৰেইনৰ মানে যিটো বেড সেই বেডটো মানে পানীৰ ওপৰত পথাৰৰ ওপৰত আছে সেইটো পানীটো আহিব কেনেকৈ কথাটো সেইটো এতিয়া পানী যিটো নলাটোৰ প্ৰস্থ ব্ৰেড আৰু তাৰ গভীৰতা এইটো ছাফিচিয়েণ্ট নহয় মানে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য এটা বস্তু ভাবিব পাৰি যে নলা নিৰ্মাণ মাত্ৰ কৰি তেওঁলোকে এটা ধন আদায় কৰিব লাগে উদ্দেশ্য ইমানে ৰাইজৰ সমস্যা যাতে পানী ওলাই যাওক সেইটোক লৈ তেওঁলোকৰ কোনো গুৰুত্ব নহয় এতিয়া চাওক আপোনালোকে বাৰেপতি আহিছে আমাক বাৰেপতি সুধি আছে কথাটোতো তেনেকুৱাই হৈছে কথাটো তেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এনেকুৱা যদি হয় ৰাইজৰ কাম কৰাৰ যিটো উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত আছে বুলি কোৱা হৈছে বা হৈ আছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত গতিকে এইটো আমি নিবিচাৰোঁ এইটো এই উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখক আৰু এই অব্যাহতটো এটা ভুল দিশত গ'লে আমি এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে আমাৰ মাত নমতাৰো আমাৰ অন্যায় হ'ব গতিকে সেই অন্যায় হ'ব বুলি ভাবিহে আমি এই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত আটাইৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ আৰু এই কামখিনি যাতে এনেধৰণে মানে অব্যাহত নাথাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ কি মানে ভুল কুটি ৰৈ গৈছে এইখিনি শুধৰণি কৰক আৰু কামটো আগবাঢ়িব লাগে মই আপোনাৰ ওচৰতো আহিম আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এদৰে এনেকুৱা ঘটনা যি পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা প্ৰথম ঘটনা নহয় তিনিচুকীয়াত কেইবাটাও তেনেধৰণৰ যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে তেনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড আমি দেখা পাইছোঁ নিম্ন মানদণ্ডৰ যি কাম হৈছে আজি কেইবাটাও ঠাইত আমি দেখা হয় আপুনি যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি একদম 100% সঁচা কথা হয় আৰু আমি দেখি আছোঁ একচুৱেলি এইটো হৈছে কি ধৰণে আৰু কেনেকুৱা আৰু আপুনি যিটো কথা কৈ আছে যে এনেকৈ আপোনাৰ মিডিয়াই ৰিপৰ্ট কৰে তাৰপিছতে সিহঁতে এটা এনকুৱাৰী বঢ়ায় পাছত আকৌ কথাটো তেনেকৈ থাকি যায়
হয়নে? এইটো বাৰে বাৰে হৈ গৈ আছে। এতিয়া মোৰ আগৰ বক্তাকেইজনে আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ আগত কথাখিনি দাঙি ধৰিলে। মোৰ তেনেকৈ কোনো আৰু ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু তথাপিও আপোনাৰ কি হয়, এইকেইদিন কণ্টিনিউৱাছলি আমি দেখি আছোঁ একচুৱেলি আমাৰ যিটো ইয়াৰ সমস্যা, যিটো জ্যোতিনগৰ বা আমাৰ এইটো চাংমাই পথাৰৰ যিটো চাওক পানী যিটো ব্লকেজ, পানীটো ওলাই যাবলৈ হ'লে মানে আজি চাওক যিটো TDA ছাফিচিয়েণ্ট যিটো ৰোড থৈ দিছে বা আপোনাৰ মিউনিচিপালিটিও জানে যে একচুৱেলি ভিতৰে আপোনাৰ 4 ফুট হ'বই লাগে। এতিয়া এই মাত্ৰ আমি এতিয়া আপোনাৰ চাওক আজি যিটো ইয়াত এতিয়া যিটো নতুনকৈ বনাইছে, এতিয়া এইটো কোনে DPR বনালে কৈছে যে আপোনাৰ কৰোণা সময়ত মই মিউনিচিপালিটি আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ গামদাক সুধিছিলোঁ আৰু লগতে আপোনাৰ JP দাসকো সুধিছিলোঁ, কৈছে যে আপোনাৰ কৰোণা সময়তে বনোৱা, আমি বনোৱা নহয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি বোলে কোনো মাত মাতিব নোৱাৰোঁ। হয়, তেখেতসকলে মাত মাতিব নোৱাৰে, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এখন আপোনাৰ DPRখন সম্পূৰ্ণভাৱে আকৌ আমি বনাব পাৰোঁ। আমি দেখিছোঁ এতিয়া গুৱাহাটীত আপোনাৰ য'ত পানী ব্লকেজ হৈছে তাত এতিয়া বহুত ড্ৰেইন ভাঙি পেলাই আকৌ সম্পূৰ্ণকৈ নতুনকৈ DPR আপোনাৰ বনোৱা হৈছে, হয়নে? যিটো নেকি আপোনাৰ নতুনকৈ আপোনাৰ ৱাটাৰ লেভেল মিলাই পেলাই পূৰা চাইণ্টিফিকলি যিটো নেকি আপোনাৰ হ'ব লাগে কেনেকৈ আমাৰ পানীটো ওলাই যাব, এই সমস্যাটো চাওক আজি আপোনাৰ গুৱাহাটীত যেতিয়া ভাঙিব পাৰিছে, গুৱাহাটীত যেতিয়া 2-3বাৰ আপোনাৰ DPR বনাব পাৰিছে, তো আমাৰ ইয়াত কিয় নোৱাৰিব, হয় নে নহয়? তেওঁলোকে কৈছে যে আমি মাত মাতিব নোৱাৰোঁ। একচুৱেলি তেওঁলোকক যি দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কি? যদি কিবা ছিষ্টেমেটলি যদি ড্ৰেইনৰ যদি মেপ নাই হোৱা বা কিবা ছিষ্টেমেটলি কাম নাই হোৱা, তেওঁলোকে সেই কথাখিনি ওপৰৰ মহলত জনোৱা তেওঁলোকৰ দায়িত্ব নহয় নেকি? তেওঁ কৈছে যে মোৰ দায়িত্ব নহয় বা আমাৰ কথা হয়। আজি আপুনি যিটো কথা কৈছে এইটো চাওক আজি আমাৰ সৌভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব যে আমি যেতিয়া ADC সৰফৰাজ ছাৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ তেতিয়া আপোনাৰ JP দাস তাতে আছিলে। তো তেতিয়া আপোনাৰ আমি যিটো প্ৰতিনিধি আমি গৈছিলোঁ, তো তেতিয়া তেখেতৰ আগতে আপোনাৰ ছাৰে চব কথা সুধি দিছিল যে আপোনালোকৰ এইটো কি কামত নাই নেকি? তেতিয়া তেখেতে বহুত কথা উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে কিন্তু আজি। তো আমি তেতিয়াৰ পৰা গম পাইছোঁ যে কি হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া, হয় নাই? আজি মিউনিচিপালিটিখন আপোনাৰ মানে কোনোবা কাৰোবাৰ এটা মানে নিজৰ সম্পত্তি নিচিনাকৈ আপোনাৰ গোটেই তিনিচুকীয়াখন চলাই থাকিব বুলি ভাবি আছোঁ নেকি? সেইটোৱে হৈ আছে, সেইটোৱে দেখি আছোঁ আৰু সেইটোৱে হ'ব নেকি, হয় নহয়? যদি তেনেকুৱা হৈ থাকে তো তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াত কোনো প্ৰতিনিধি বা ইলেকশ্যন বা আমাৰ কয় যে আপোনাৰ বাক স্বাধীনতাটো যিটো আমাৰ অধিকাৰ, মাত মতাৰ অধিকাৰ কাৰোৱে নাই। মানে এজনে কোনোবা ৰজা নিচিনা হৈ আছে নিচিনা লাগি আছে আমাৰ। তো এতিয়া চাওক সম্পূৰ্ণ আগৰ পৰা হৈ আছে আৰু এতিয়াও যদি হৈ থাকিব, চাওক প্ৰত্যেকে কৈ আছে যে উন্নয়ন লাগে। আজি মোৰ আগৰ বক্তা আপোনাৰ কুকিল কোঁৱৰ তেখেতে কৈ গ'ল যে উন্নয়ন লাগে, কিন্তু উন্নয়নটো আপোনাৰ বিপদ পথত হ'লেতো নহ'ব। আমাৰ ইয়াত ড্ৰেইন লাগে, কিন্তু ড্ৰেইনটো অকল বনাই দিলেতো নহ'ব ন, পানীটো যদি নাহে। এতিয়া আমি ইয়াত দেখিছোঁ, প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, আজি সেইদিনাখন আপোনাৰ গামদা আপোনাৰ নিজে কৈ গ'ল যে 4 ফুট বহল হ'বই লাগিব আপোনাৰ এইটো ভাইটি বোলে ভিতৰে। আৰু ঠিক তেতিয়া তাৰ লগে লগে মই JP দাসক ফোন কৰিছোঁ, তেখেতক ফোন কৰি সুধিলোঁ, তেতিয়া তেখেতে কৈছে বোলে ভাইটি বোলে মেক্সিমামটো আপোনাৰ 3.5 ফুট হ'ব লাগিব। কৈছে 4 ফুট হ'ব লাগে। আৰু যিসকল ব্যক্তি গোটেই নলা এটা যেতিয়া নিৰ্মাণ হয় তাৰ আগমুহূৰ্তত নিশ্চয় এটা প্লানিং কৰা হয়, প্লানিং কৰি গোটেই মেপ এটা ক্ৰিয়েট কৰা হয়। তেওঁলোকৰ সেই নিম্ন জ্ঞান নহ'বনে যে 2 ফুট হ'ব লাগে নে 4 ফুট হ'ব লাগে? এই কথাটো আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ এতিয়া ADC আগতে শিক্ষাৰ ওপৰতে এটা প্ৰশ্ন। হয়, তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে আমি এজন কোনোবাই DPR বনাই দিয়াৰ ওপৰত বোলে আমি মাত মাতিব নোৱাৰোঁ। সেই DPRৰ জ্ঞান নাই নেকি? তেতিয়া মই প্ৰশ্ন কৰিলোঁ তেনেহ'লে আমাৰ সমাধানটো ক'ত হ'ব? সেইখন সম্পূৰ্ণ ভুল আপোনাৰ DPR হয় আৰু সম্পূৰ্ণ সেই DPRখন সম্পূৰ্ণকৈ বনোৱাক। আৰু তেতিয়া বোলে বহুত দিন লাগিব বুলি কৈছে। বোলে লাগক, আমি ইমান দিন ৰখিলোঁ যেতিয়া আৰু 2 বছৰ ৰখিম আমি, আৰু 2 বছৰ। এইটো আপোনাৰ আমাৰ চৰকাৰৰ পইচা, মানে আমাৰ পইচা, পাব্লিকৰ পইচা। হয়। আৰু এইটো কথা আমি ভালদৰে জানো এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে। এবাৰ ফাণ্ড আহিলে আপোনাৰ যদি আপোনাৰ নলাটো বনে, এইটো আৰু ইন ফিউচাৰ কিমান বছৰ পাছত আকৌ বনিব সেইটো আপোনাৰ ভালদৰে আমি অৱগত, আমি জানো। আজি আপোনাৰ সকলো ফালৰ পৰা যদি দেখা যায়, অকল আপোনাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰকে আপোনাৰ বদনাম কৰিব বিচাৰে, হয়নে? তো আজি যদি ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ আজি এইটো কথা নহয়, আনকি আপোনাৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত যাওক, কোনোবা বেলেগ এটা ৱাৰ্ডত যাওক, কথাটো একেই হৈ আছে আপোনাৰ। মানে ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰে কোনো গম নাপায়, আৰু ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰে কমপ্লেইন দিলে মানে কোনো একশ্যন নলয়, আৰু একশ্যন ল'লেও পাছত আপোনাৰ কথাটো একেই হৈ থাকে। তো কথাটো কি হৈছে এইটো আপোনাৰ ৰহস্যৰ কথা। এইটো আপোনাৰ মই ভাবোঁ যে আমাৰ DC ছাৰে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে, আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ নতুন DC ছাৰ বহুত ভাল, আৰু সৰফৰাজ ছাৰো বহুত ভাল মানুহ হয়, তেখেতসকলে নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত এবাৰ আপোনাৰ একশ্যন ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। धन्यवाद। और किस तरह का जो प्रतिक्रिया है, किस तरह जो लोग यहाँ क्या कहना है, मैंने जानकारी लेने की कोशिश की। और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि हमने भी एक पोस्ट किया था, पोस्ट के बाद जो ADC सरफराज हक सर जो है उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा भी था कि पहले भी कंप्लेन आ चुका है इस तरह का। और जो वार्ड कमिश्नर यहाँ की है, जो पार्षद यहाँ की है डॉक्टर पायल शर्मा, बार बार कहती आ रही है कि जो इस नाले का निर्माण किया गया है सही
उचित मानदंड के तौर पर जो निर्माण का काम हो रहा है नहीं किया जा रहा, और उसके बाद भी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उनके नज़रों में नहीं आती। जो इंजीनियर कहते हैं कि ये हमारे दायरे से बाहर है, तो इंजीनियर का काम क्या है। और इस तरह का जो नगर पालिका का जो इस तरह का जो आरोप लगता है, क्या यह समाप्त होगा या इसी तरह चलता रहेगा? बोर्ड गठन होगा, बोर्ड नया बनेगा, लेकिन जो कर्मकांड है, जो इस तरह का आरोप है, लगते रहेगा। और क्या इसी तरह नगर पालिका चलेगा, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। और आगे भी कोशिश करेंगे कि जो नया क्या अपडेट आता है उस पर अपडेट दे, और भी स्थानों पर जाएंगे, और भी स्थानों पर किस तरह का नगर पालिका के द्वारा कर्मकांड किया जा रहा है हम और एक दृश्य लेकर आएंगे। फिलहाल मैं लूंगा विदाई, आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।